अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। असर की नमाज़ पढ़ी थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी आज, तो सोचा आज पीनट्स वगैरह भूनती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है पीनट्स नहीं खाई, तो सोचा आज पीनट्स भूनती हूँ। तो साथ साथ नमाज़ पढ़ रही थी और साथ में तवा गरम किया, तो तवे के ऊपर ही ये सारी पीनट्स वगैरह डाल दी थी। और है यूजुअल शाम के टाइम में छत पे कपड़े लेने के लिए आती हूँ। और ठंड धूप भी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। मेरी रूटीन है, रूटीन वाइज जो कि काम करती हूँ वही आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, जो कुछ भी मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज सूरज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, सूरज देखने को मिला है। और कपड़े भी मैं लेने के लिए आई थी। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे, बच्चों के होते हैं, अपने तो इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि बच्चों के दिन में 2-3 दफ़ा चेंज करने पड़ते हैं। छोटे बच्चे हैं, कभी गीले कर देते हैं कभी क्या, तो मुझे डेली बेसिस पे इनके कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। सर्दियों में धूप का बिल्कुल पता नहीं चलता, कभी धूप होती है कभी नहीं होती, तो मैं सर्दियों में डेली अपना वेदर चेक करती रहती हूँ मोबाइल पे कि वेदर कैसा रहेगा, वेदर की क्या अपडेट है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सर्दियाँ नहीं अच्छी लगती। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बच्चों की माएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। कपड़े भी डेली वॉश करने पड़ते हैं और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। जैसे ऊपर से कपड़े लेके आए थे, फिर नमाज़ पढ़ी है मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ के बाद फिर ये हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं। सब्ज़ी का स्टैंड क्लीन कर रही थी क्योंकि ये जब से मैंने लिया है तकरीबन साल होने वाला है, तो इसको एक या 2 दफ़ा ही मैंने इसको साफ़ किया होगा। जब से इस घर में आई हूँ फ़र्स्ट टाइम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में डस्ट इतनी ज़्यादा, जिधर मैंने रखा हुआ उधर होती नहीं है, तो गंद इतना बनता नहीं है। तो सोचा आज इसे साफ़ करके इसमें सब्ज़ी वगैरह डालती हूँ। तो माशाल्लाह हस्बैंड सारी सब्ज़ी लेके आ गए थे, और जो मुझे चीज़ चाहिए थी प्याज वो भूल के आ गए थे। हालांकि कि वो कह रहे थे कि मैंने लिए हैं, लेकिन गलती से जो सब्ज़ी वाला था उसने किसी और को दे दिए हैं। तो आलू तो वो ले आए थे, लेकिन प्याज जितने ज़्यादा महंगे उतने ज़्यादा उनसे भूल हो गई है, तो वो रह गए थे। तो साथ में ज़्यादा सा धनिया लेके आए। धनिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्ज़ी में धनिया ना हो तो मुझे बिल्कुल सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो आजकल धनिया है भी बहुत ज़्यादा। तो साथ साथ सब्ज़ी भी साफ़ कर रही थी, स्टैंड भी साफ़ हो गया, सब्ज़ी संभाल रही थी। और मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही सब्ज़ी आ गई है घर में हाथों हाथ साफ़ करके फ्रिज में रख दूँ। तो साथ साथ ये भी सोच रही थी कि खाने में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे जागे थे और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था कि फ़्राइज़ बना के थे। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ जल्दी जल्दी सब्ज़ी भी से फ़ारिग हो जाऊँ, सब्ज़ी संभाल लूँ और उसके बाद मैं ही कुछ बनाऊँगी। लेकिन बच्चों से तो रहा ही नहीं जाता। और सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा थी, मेरा कुछ काम करने का आज दिल ही नहीं था, आज इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, हेक्टिक रूटीन थी। और फटाफट फिर मैंने बच्चों को स्नैक्स वगैरह दिए हैं। मैंने कहा चिप्स तो बाद में बनाऊंगी क्योंकि इस टाइम वो फ्राइज़ लाजमी खाते हैं, तो इतनी देर में मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। इस पे मेरे तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि से गोभी भी थी और मटर भी थे, और इसके अलावा इन्हें वॉश भी करना था, लहसुन भी छील के रखना था, तो इस पे मेरा काफ़ी टाइम लगा। तो इस टाइम में बहुत थक गई थी और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। और अगर बैठ के सब्ज़ी काटूँ तो बेटा सारी सब्ज़ी फेंक देता है। जाहिर सी बात है, बच्चे छोटे, उन्हें किसी चीज़ की समझ बूझ तो होती नहीं है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, क्योंकि डेली रूटीन में जो कुछ होता है वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यकीन माने जब आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी। और बातों बातों में और व्लॉग्स के चक्कर में मेरी सारी सब्ज़ी भी कट हो गई थी, और मैंने वॉश करके भी रख ली थी। और साथ साथ मैं लहसुन भी छील रही थी। लहसुन मैं छील के फ्रिज में रख देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ फिर तो कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता। और घर में सेकंड पर्सन है भी कोई नहीं कि मुझे कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपनी आसानी के लिए कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। कभी हाफ़ फ्राई
سبزی کاٹ لیتی ہوں اور ہاف کوک، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی میرے سے ہو سکتا ہے میں کاٹ لیتی ہوں۔ تو یہ 5 سے گٹھیاں میں نے اس کی لہسن کی چھیل لی تھی، اور مٹر وغیرہ ساری سبزیاں میں نے واش کر کے رکھ لی تھی۔ اتنی زیادہ میں ٹائرڈ ہو گئی تھی کہ میرے سے کھانا نہیں بنایا جا رہا تھا۔ میں نے کہا چلے چھوڑے، آج کھانا نہیں بناتی۔ اور اس کے علاوہ دھنیا بھی میں نے واش کر کے کاٹ کے میں نے رکھ لیا تھا۔ اس طرح آسانی ہوتی ہے اور دھنیا خراب بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ سب کس طرح اپنی سبزی فریز کرتے ہیں؟ میں تو اسی طرح ہی اپنی سبزی وغیرہ سارے فریز کر لیتی ہوں۔ ایسے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جب میں جاب بھی کرتی تھی تب بھی میں ایسے ہی کرتی تھی۔ تو سبزی وغیرہ ساری سنبھالنے کے بعد پھر میں نے بچوں کو فرائز بنا کے دیے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ بھوکے تھے، وہ بہت زیادہ رو بھی رہے تھے۔ تو جب بچے رو رہے ہوتے ہیں تو میرے سے کام نہیں ہوتا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میں سارے کام چھوڑ کے پہلے ان کی پرابلم سولو کرتی ہوں۔ تو اس سے پہلے تو تھوڑا میں نے انہیں اسنیکس وغیرہ دیے تھے، چپس، اور وہ تو وہ کھا چکے تھے، لیکن انہیں اس ٹائم کریونگ ہو رہی تھی چپس کی، تو میں نے فٹافٹ ان کے لیے فرائز بنائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے بہت ہی اچھا موسم تھا، تو میں نے کہا سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ اپنے لیے پکوڑے فرائی کرتی ہوں، کیونکہ میں نے کافی ٹائم ہو گیا پکوڑے نہیں کھائے۔ مجھے پکوڑے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اسی آئل میں ہی میں نے پکوڑے فرائی کر لیے تھے۔ ساتھ ساتھ میں نے مسالہ بنا لیا تھا، اور ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا کہ اسی آئل میں پکوڑے فرائی کر لیتی ہوں، آئل گرم ہے۔ لیکن چولہا اس طرح کرنے کے چکر میں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے چولہا بند کر دیا تھا، اور میں سمجھ رہی تھی کہ پکوڑے فرائی کیوں نہیں ہو رہے، کافی آئل گرم ہے لیکن پکوڑے فرائی نہیں ہو رہے۔ تو دیکھا تو چولہا ہی میں نے بند کر دیے تھے، کیونکہ یہ سلنڈر خراب بھی ہے تھوڑا سا۔ اس کے جو گیس والا بٹن ہے وہ تھوڑا سا لوز ہے، تو کبھی یہ آہستہ کرو تو بند ہو جاتا ہے، اور کبھی فل سپیڈ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلنڈر ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے، لیکن کب چینج کرنا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ میں تو کب سے سوچ رہی ہوں کہ سلنڈر چینج کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے۔ تو اتنے میں اپنے لیے جو پکوڑے تھے وہ ڈال کے کڑھائی میں، تو بچوں کو فرائز کھلانا کے لیے آ گئی تھی۔ سردی بہت زیادہ ہے، تو میں نے بچوں کا روم اب چینج کر دیا ہے۔ بچوں کے لیے ٹی وی میں نے بیڈ روم میں رکھ لیا ہے کہ بچے ایک ہی روم میں کھیلیں، اسی روم میں کھائے پئیں اور مستیاں وغیرہ کریں۔ اس روم میں ہوتے ہیں تو اس روم میں باہر سے ٹھنڈی ہوا بہت زیادہ آتی ہے، اور گیس ہوتی نہیں کہ بندہ اپنا روم گرم کر سکے۔ تو پھر میں اسی روم میں بچوں کو ساری چیزیں وغیرہ اور ٹی وی لے آئی ہوں، اور باقی جو ان کے ٹوائز ہیں، نیسیسریز چیزیں جو بھی بچوں کی ہوتی ہیں، تو اس کمرے میں زیادہ، اس کمرے کی نسبت اس روم میں زیادہ یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں اپنے لیے پکوڑے دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ بچوں کو فرائز بھی کھلا رہی تھی۔ تو یہ میری آج شام کی جتنی بھی میں نے کام کیے تھے، یہ میری ایوننگ ٹائم روٹین ہے۔ آپ سب کو کیسی لگی میری ایوننگ روٹین؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور کمنٹس کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں۔ اور تھینکس فار واچنگ می، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ شکریہ، اور آپ کی سپورٹ کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ مجھے آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نئے ولاگ بناتی ہوں، ادروائز میرا ولاگنگ کا بالکل دل نہیں کرتا۔ بس تھوڑی مجبوری ہوتی ہے، اور اپنی پریشانیوں کو بھلانے کے چکر میں ولاگ بنا لیتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ می۔